মমতাদিকে দেখে আপনারা রাজনীতি করেন। এরকম লাখো লাখো ছেলে পশ্চিমবাংলায় রয়েছে। আপনারা যে যার নিজের জায়গায় ছাপিয়ে পড়ুন। কোন নেতা কি বলছে বলার অপেক্ষা করতে হবে না। আর যদি কাউকে ফলস ক্রিমিনাল কেস দেয়, ওখানে লোকাল লেভেলে লেখে হাইকোর্টে এলে আপনি আসবেন, আমি রয়েছি। আর একটা জিনিস জানেন তো, যেটা হয়েছে, সব গরিব তৃণমূলরা আমার কাছে আসছে, আর যারা দেখছেন এদিক থেকে ওদিক যাচ্ছে ওরা হচ্ছে বড়লোক তৃণমূল। সেই বড়লোক তৃণমূলরা অন্য জায়গায় যাচ্ছে। তো যারা আমি রয়েছি, দিদি রয়েছে, আমরা রয়েছি। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আগামী 1 বছরের মধ্যে পশ্চিমবাংলায় যে ঝড় উঠবে, শুভেন্দু অধিকারী ক্ষমতা হবে না সেই ঝড় সামলানো। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, জয় বাংলা। बंगाल का दुश्मन कैसा है? बंगाल का दुश्मन कैसा है? बंगाल का दुश्मन कैसा है? नेत्री कैसी है? ममता दीदी कैसी है? बंगाल का नेत्री कैसी है? बंगाल का नेत्री कैसी है? ममता दीदी कैसी है? बंगाल का दुश्मन कैसा है? बंगाल का दुश्मन कैसा है? बंगाल का दुश्मन कैसा है? जय बांग्ला। অনেক কষ্ট করে বক্তৃতা দিয়েছে, ওই মাথায় চোট থাকা সত্ত্বেও আমি আমাদের ভাই বোনেদের অনুরোধ করব, আপনারা পুলিশের সন্ত্রাস অগ্রাহ্য করে এখানে এসছেন, বিজেপির লুম্পেনদের সন্ত্রাস অগ্রাহ্য করে এখানে এসছেন। আমি প্রশাসনকে দোষ দিই না, আমি একদিন প্রশাসন চালিয়ে এসছি, কিন্তু সরকারের রাজার অধীনে কাকে দিয়েছে রাজার পাট? যে রাজা আজকে পুলিশের বদনাম করছে এবং পুলিশকে দিয়ে অত্যাচার করাচ্ছে, এমএলএদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে থ্রেট করছে, বলছে মিটিংয়ে যাবেন না। এটা পুলিশের কাজ নয়। অভিষেক যখন মার খেলো তখন তো রাজার পাট যাদের দিয়েছে তারা ফোন করেছিল, সেই ফোনের রেকর্ডও আমাদের কাছে তোলা আছে। মার যাদের নিয়ে এসছিল ওখানে 24 ঘন্টা আগে যারা গেছিল, পাপাইরা আমায় বলেছে, ওখানকার স্থানীয় লোকেরা বলেছেন 24 ঘন্টা আগে থেকে বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসছে এবং তাদের দিয়ে খাইয়েছে, দাইয়েছে, ইভেন কি কি বলেছে সেটাও শিখিয়ে দিয়েছেন। ওইটা গলির মধ্যে ছিল বলে একটি লোকাল ছেলে একটি হেলমেট দিয়েছিল বলে ওই পাথরটার মাথায় যদি লাগতো তাহলে স্পট ডেথ হয়ে যেত। সেম কেস একটা পুলিশের হয়েছিল, সে মারা গিয়েছিল, জেলে শুনে করেছে। আমার বিজেপির সভাপতির এত বড় সাহস, আমাকে কতবার আগে ফোন করতেন, কাকে দিয়ে করাতেন, এই করে দিন সেই করে দিন। কই আমি তো কোনোদিন প্রেসকে জানতে দিইনি। সব রাজনৈতিক দলের সাথেই আমার একটা সুসম্পর্ক আছে, বিজেপি বাদে। কিন্তু সেই বিজেপিকেও যখন তারা আমাকে কিছু বলেছেন, আমি কিন্তু মনে রাখবেন, আমি কিন্তু কারো সুদিনে না হোক দুর্দিনে তাদের পাশে গিয়েছি এবং নিজে ফোন করেছি
এবং ছিলাম, আছি, থাকবো। বীরের মতো বাঁচবো। এমনি থেকে হ্যান্ড মাইক, তারপরে যদি আপনারা চিৎকার করেন আমার গলাটা কি চৌচির হয়ে যাবে? একে তো প্রেস মিডিয়ার অত্যাচারে বাড়িতে টিকতে পারি না, বেরোতে পর্যন্ত দেয় না, বাড়ি ঘিরে রেখে দেয়। আসল প্রেস মিডিয়ারা নয়, মনে রাখবেন বিজেপির অনেক আছে যারা হ্যান্ডেল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সব মিডিয়া নয়, আজকে মিডিয়া ভর্তি হয়ে গেছে। আমি মিডিয়ার সাংবাদিকদের বন্ধু, আমি তাদের যত দোষ দিই না। আগে সংবাদপত্র চালাতো বলুন সেনগুপ্ত, নিজে একজন সাংবাদিক। সংবাদপত্র চালাতো সংবাদপত্রের সাংবাদিক অশোক দাশগুপ্ত। সংবাদপত্র চালাতো যারা সংবাদপত্রের সাংবাদিক ছিলেন। আর আজকে কিন্তু ব্যবসায়িকরা চালায়, ব্যবসার হাতে চলে গেছে। কাজেই মনে রাখবেন, কেউ যদি একটু ইম্পার্শিয়াল কাজ করার চেষ্টা করে, সঙ্গে সঙ্গে মালপোয়ার ফোন যায়। মালপোয়া বিরিয়ানিরা ফোন করে, বলে কাল থেকে এক দেবো না, ইডি পাঠাবো। প্রায় 30 জন সাংবাদিকের চাকরিও এরা খেয়ে নিয়েছে। এটা মাথায় রাখবেন। ভাই যার কথা বলতে ইচ্ছে করে আপনি বেরিয়ে যান। আমি আপনার ভিডিও করবার জন্য আমি এখানে নেই। আমার ভিডিও কিছু চাই না। আমার যখন মানুষকে বলতে হবে, আমি নিজে ফেসবুক লাইভ করে বলবো। এটাই আমার এখন নয়া পদ্ধতি। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি পার্সিয়ালিটি না দেখবো। আপনি হাঁটাবেন না, ওরা ওদের কাজ করবে, এটা আপনার দায়িত্ব নয়। মনে থাকলে রাগটা পুষে রাখুন, সময়ে কাজে লাগান। মনে রাগ থাকলে প্রকাশ্যে কাউকে এরকম বলতে নেই, এটা আমাদের শিক্ষা। আমি আবার বলছি, আমি ওদের দোষ দিই না, ওরা তো বেচারা চাকরি করে। আজকে যে নার্সিংহোমকে দিয়ে ভাষণ দেওয়াচ্ছে, সেদিন তিনি কোথায় ছিলেন? স্পটে তো ছিলেন না। নার্সিংহোমে আমাদের বলছে অন রেকর্ড, যখন একটা অসুস্থ লোককে, ইনজিওর্ড লোককে নিয়ে গেলাম, সিরিয়াস পেশেন্ট, বলছে let us take the permission from the CEO, কারণ সিওকে বলে দিয়েছে বাবুরা। এবং পুলিশ আমার সামনে ফোন করছে, থ্রেট করছে নার্সিংহোমের মালিককে, আর নার্সিংহোমের মালিক ডাক্তারকে থ্রেট করছে। আমি বেলভিউতে চোখের সামনে দেখলাম, অ্যাপেলেতে দেখলাম। আমরা অ্যাপেলে থেকে চলে এলাম, আমরা বেলভিউতে এলাম, ট্রমা কেয়ারে ভর্তি করলো। মানে ট্রমা কেয়ারেও 2.5 ঘন্টা ছিল, 8টা 15 থেকে। তখন ওখানকার যিনি দায়িত্বে আছেন মিস্টার ট্যান্টন, আমি নাম করেই বলছি, আমার কাছে এলেন। আমার সাথে শোভন চ্যাটার্জিও ছিল। এসে বলছেন, মাফ করবেন, আপনি আমাদের জন্য অনেক করেছেন, কিন্তু আর প্রেশার নিতে পারছি না। ভয় দেখানো হচ্ছে, থ্রেট করা হচ্ছে। ডাক্তার লিখে দিয়েছে অ্যাডমিশন, ট্রমা কেয়ারে স্যালাইন চলছে, ইঞ্জেকশন চলছে, 3টে স্ক্যান করার অর্ডার দিয়েছে। ভাই পুলিশের লোকেদের অনুরোধ করবো কথা না বলতে। পুলিশ তো বেশি কথা বলছে। ভদ্রলোককে বলুন তো, দয়া করে আপনি থামবেন। এই ভদ্রলোককে বল, আপনি একটু চুপ করুন, আপনি একটু চুপ করুন প্লিজ। একে যে মাইকের পারমিশন দেননি, হ্যান্ড মাইক নিয়ে মিটিং করতে হচ্ছে। এর থেকে বড় লজ্জার কিছু হয় না। কিন্তু জেনে রাখুন,
আপনারা আমাকে আটকাতে পারবেন না। আমি যেখানে জায়গা পাবো বসে যাব। এখানে আসার আগে আমি সর্বপ্রথম গেছিলাম বাবা সাহেব আম্বেদকরের মূর্তিতে মালা দিতে। আটকাতে পেরেছেন না? বুঝতে পেরেছেন আমি যাব। আমি সেখানে সংবিধান ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে এসেছি, সংবিধানের প্রতিটা অক্ষর আত্মবিশ্বাসের সাথে মর্যাদার সাথে রক্ষা করব। সংবিধান নিয়ে গিয়েছিলাম, কল্যাণের কাছে আছে। আমরা ওখান থেকে গেছি মেয়র রোডে। देशर पिता क्या, देश का नेता कैसा है? गांधी जी जैसा है, नेताजी जैसा है, भगत सिंह जैसा है, अब्दुल कलाम आजाद जैसा है। ये তার মূর্তিতে মহাত্মা গান্ধীজির মূর্তিতে মালা দিয়ে শপথ নিলাম। এই অত্যাচার, এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস যারা করছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক ভাবে, রাজনৈতিক ভাবে এর মোকাবিলা আমরা না করতে পারবো, ততক্ষণ করেঙ্গে ইয়ে আপনারাই বলেন, लड़ेंगे या मरेंगे? नहीं तो मरेंगे। अगर जिएंगे या मरेंगे? लड़ेंगे। और जिएंगे तो बीजेपी को हटाएंगे। 5 स्टेट में इलेक्शन हुआ ना, 4 स्टेट में, लेकिन कोई स्टेट में तो ऐसा एट्रोसिटीज नहीं हो रहा है। बंगाल में क्यों 177 सीट में आप लोगों ने काउंटिंग लीक किया? हमारा क्षेत्र में भी जो 100 कॉल चेयर लेके बैठे हैं, 100 कॉल गद्दार, उन्होंने खुद लूट किया, मेरे को मारा, लेकिन तब भी मैं 3 घंटा लड़ा। उसको बाद मैं देख रहा था, मैं कंप्लेन देने का बाद भी हमारा हॉर एजेंट को मार के भगा दिया। ऐसा 177 कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ। और इलेक्शन कमीशन तो एक विलेन है, उसका परिवार का सब IAS है, RPS है, सब यूपी में सबसे अच्छा पोजीशन में है। और IAS नहीं है, और IPS नहीं है, जो उसको परिवार है, यूपी के जमींदार है। और उन्होंने क्या किया? मैंने सुना बहुत सारे मीडिया का ओर से, कभी कभी मीडिया, कोई मीडिया तो सच न्यूज देता है ना, कि उनका ऑफिस से कंट्रोल रूम किया था, और कंट्रोल रूम से काउंटिंग सेंटर को टैग करके 177 सीट में पहले ईवीएम सेंटर में लोड शेडिंग करके रीड किया, मशीन बदला। नहीं तो आप बोलिए मीटिंग वोटिंग के बाद आपको बैटरी, अगर आप 24 घंटा चलाएंगे तो आपको मोबाइल के बैटरी को चार्ज देने पड़ता है कि नहीं है? तो इतना वोटिंग होने के बाद 92% चार्ज कैसे रहते हैं? चोरी नहीं, डकाती, जो चोरी अरे चोरी करके आया तो ठीक है, अब संभालो। शांति रक्षा करना किसका काम है? हम शांति रक्षा कर रहे हैं और आप लॉलेसनेस कर रहे हैं। किसके लिए? हम लोग तो चाहते हैं आपको जो APS को मर्डर हुआ ना, सेक्रेटरी, उनको तदंत करके पब्लिक का पास में और रिपोर्ट दाखिल करना चाहिए कि उसका पीछा में क्या है। इसके पहले भी हमारे पुलिस ऑफिसर और सुसाइड किया था, मर्डर किया था, मेरे को पता नहीं है। घर में काम करते थे, ऐसे
ওকে পাঠিয়ে দাও। না না, ওকে যেতে হবে, ও সুগারের পেশেন্ট। অশোক দাকে চলো গাড়িতে উঠিয়ে দাও। আপনি তো অনেকক্ষণ ছিলেন, একটু জল দাও আর ওখানে বাড়িতে পাঠাও। এখানে তো জলেরও ব্যবস্থা নেই। ইনহিউম্যান সব আমাদের কারো কাছে থাকলে দাও। আমি আপনাদের বলি, মিডনাইট মানে ভোরে, মানে আজকের দিন ধরতে পারে, সকালবেলা বলতে পারে, কারণ 12টার পরে পরের দিন পড়ে যায়। আপনাদের তো সারাদিন বলেছিলাম যে আপনারা যদি চেঞ্জ করতে চান প্লেস আমাদের আগে জানান, তাহলে আমরা স্টেজ মাইক করতে পারি। কিন্তু আপনাদের আমরা রিটিন লেটার দিয়েছিলাম 5 দিন আগে। আপনাদের তো জানাতে হবে রিটিন যে হ্যাঁ ঠিক আছে, এই জায়গাটা আমরা করতে দিচ্ছি না কারণ আমরা ভয় পাই। সেই জন্য আপনারা ওয়াইতে গিয়ে করুন। ওনারা এখন জেড, আমরা এখন ওয়াই। আমার কোনো আপত্তি নেই। আরে যেখানে হোক আমার প্রোগ্রাম করা নিয়ে কথা, তাতে আমি রাস্তায় এতে করলাম কি বিতে করলাম কি শীতে করলাম কি দিতে। আমাকে তো কতবার বলেছে क्या चाहिए हर कुछ कर देंगे अगर आप हमको मदद करेंगे तो। শুনুন, আমাদের পার্টির একটা নীতি আছে, আদর্শ আছে, দর্শন আছে। আজকে আমার দুঃখ একটাই, যাদের জন্য সারা জীবন করেছি তারা আজকে গদ্দারের সাথে লাইন করছে। তোমার এলাকায় যখন বাড়ি ভাঙে 7,000 লোক, আমি নিজে ফোন করে তোমাকে যেতে বলি, তোমরা যাচ্ছ না। দাঁড়াও ভাই, একটু চুপ করো। আমি আপনাদের বলি, আমি বলেছিলাম যখন মসজিদের মাইক কেড়ে নেওয়া হচ্ছিল যে তোমরা একটা কেস করো, করেনি সে। বকরিদের ব্যাপার নিয়ে আফরুজ্জামানকে দিয়ে মহুয়া মৈত্র কেস করলেন, আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের এমপি। আর যারা আজকে গদ্দারি করছে তৃণমূলটাকে ভাঙবার জন্য, আমি বলি ঈশ্বর আল্লাহ তেরে নাম সবকো সুমতি দে ভগবান। যদি কোনোদিন কোনো ভালো কর্ম করে থাকি, যদি কোনোদিন কোনো ভালো কাজ করে থাকি, কর্মই ধর্ম মাথায় রাখবেন, সেটা মেনে চলবো। ছোটবেলা থেকে বাবা মার কাছ থেকে এই শিক্ষাই আমরা পেয়েছি। আরে ভাই, কোথায় ঢোকাচ্ছ? জায়গা নেই ঢোকাবার, ওখানে বসুন। হ্যাঁ, পারবে কিনা বসতে সেটাও তো দেখো। অনেকের কোমরে চোট থাকে, প্রবলেম থাকে, বসতে পারে না। যাই হোক, বসবার জায়গা দেয়নি। যে তিরপলগুলো পাতা হয়েছিল সেগুলো পুলিশ সরিয়ে দিয়েছে, আমি দেখলাম শতরঞ্জিগুলো। তারপরে কল্যাণ তো নিজে গিয়ে একটা প্লাস্টিকের তিরপল পাতলো। সবাই দাঁড়িয়ে আছেন দূরে দূরে, মাইকের কথাও শুনতে পাচ্ছেন না। বাইরে আমাদের রাষ্ট্রবিরোধী, রাষ্ট্র সন্ত্রাসের ব্যানার পেছনে পুলিশ লাগাতে দেয়নি। দেখুন, আমরা সামনে লাগিয়ে দিয়েছি। লাগাম ছাড়া সন্ত্রাস ও যথেচ্ছ বুলডোজার দিয়ে ধ্বংসের প্রতিবাদে সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকা বাঁচানোর দাবিতে ধর্ণা। কত হকারের চাকরি গেছে, অনেক হকার। মনে রাখবেন, সংসার চালাতো রাস্তায় বসে দুটো জামা কাপড় বিক্রি করে। হ্যাঁ, রাস্তা পুরো দখল হোক, এটা আমরাও চাইনি। সেই জন্য আমরা গাড়িও করে দিয়েছিলাম, আইডেন্টিটি কার্ডও করে দিয়েছিলাম, একটা সাইডে বসার কথা বলেছিলাম। কালীঘাটের স্কাই ওয়াক হয়েছিল, শুনে রাখুন।
অনেক হকার ছিল সামনে। আমি 3টে মিটিং করলাম, করে বললাম আমি তোমাদের হকার মার্কেট টেম্পোরারি বানিয়ে দিচ্ছি, আর যখন স্কাই ওয়াক মন্দিরের হয়ে যাবে তোমাদের জায়গা দেবো, তোমরা সেখানে এসেই বসবে। দেখে আসুন হকার মার্কেট, এসি তো মার্কেট তৈরি হয়েছে কিনা ওখানে কালীঘাট মন্দিরের পাশে, এবং স্কাই ওয়াকে পাশে ওদের দোকান হয়েছে কিনা। যখন দক্ষিণেশ্বর মদনের কনস্টিটুয়েন্সি কামারহাটি মিউনিসিপ্যালিটি চেয়ারম্যানকে নিয়ে, পুলিশকে নিয়ে, দক্ষিণেশ্বরের অথরিটিকে নিয়ে, টেম্পল অথরিটি, আমি 4 বার মিটিং করেছি, কোর্টেও কেস হয়েছে। তারপর দোকানদারদের বুঝিয়ে বলেছি তোমাদের টেম্পোরারি বসার জায়গা দিচ্ছি, তোমরা বসো, তারপরে যখন স্কাই ওয়াক হয়ে যাবে তোমাদেরটা আবার তোমাদের জায়গা ফিরিয়ে দেব। এর নাম হচ্ছে জীবন ও জীবিকা বাঁচানোর লড়াই। আজকে লক্ষ লক্ষ মানুষের, আমি দেখছিলাম সোশ্যাল মিডিয়াতে, টিভি আমি দেখি না, অনেকদিন ধরে দেখি না, কারণ টিভি দেখলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। টিভি যে দেখবেন তার মাথা যাবে, টিভি আমরা দেখি না। আমার কাছে কেউ কেউ সোশ্যাল মিডিয়ার কোনো নিউজ ফরওয়ার্ড করেন, যেটা ভালো লাগে আমিও অন্যকে দিই। আমি দেখছি বীরপাড়ার চায়ের বাগানের মা বোনেরা কাঁদছে, তারা রাজবংশী অথবা তপশিলি। ভাই, পুলিশের বন্ধুরা গল্প করতে গেলে আপনারা একটু পিছিয়ে করুন দয়া করে, কারণ আমাকে তো মাইকে চিৎকার করতে হচ্ছে, এটা তো হ্যান্ড মাইক। আর আমাদেরও যদি কেউ থাকেন কথা বলেন পুলিশের সাথে, প্লিজ দয়া করে চুপ করুন, আর তা নাহলে বলুন আমি উঠে যাচ্ছি। আমি যেখানে বসে আছি ইটের মতো শক্ত, বসাও যাচ্ছে না, তা সত্ত্বেও আমার জীবনের জেদ অনেক বড়। যে মানুষটা 26 দিন অনশন করতে পারে, যে মানুষটা 21 দিন ধর্মতলায় ধর্ণা দিতে পারে, যে মানুষটা সিঙ্গুরে 14 দিন ধর্ণা দিতে পারে, যে মানুষটা ভিখারি পাশওয়ানের ওখানে ধর্ণা দিতে পারে, সেই মানুষটাকে ভয় দেখিয়ে আপনারা কোথাও আটকাতে পারবেন না। না না, আমার নামে কোনো ধ্বনি দিতে হবে না, মানুষ বাঁচুক, কর্মীরা বাঁচুক। শুনুন, যখন কল্যাণী এক্সপ্রেস হাইওয়ে তৈরি হলো, আজকে দেখছেন মাত্র 45 মিনিটের মধ্যে আপনারা 3য় ব্রিজ হয়ে চলে যাচ্ছেন রানাঘাট, নদিয়া, ব্যারাকপুর, বড়মার ওখানে। এইটা যখন করতে গেলাম আমার কাছে বাধা এসছিল। 43টা বাড়ি ছিল, তাদের কোনো অন্যায় ছিল না, সেই বাড়িটা তারা নিজেরা জীবন দিয়ে তৈরি করেছেন, সারা জীবন আছেন। আমি তখন বললাম ঠিক আছে, ও দাঁড়িয়ে আছে, আপনার কি কোনো অসুবিধা হচ্ছে? গায়ের উপর কেউ ওঠেনি, আপনি তো ওখানে বসে আছেন। সবসময় বাড়াবাড়ি করবেন না। আপনারা আমার বক্তৃতাটাই নষ্ট করে দিচ্ছেন। আমাকেও কর্মীদের পাহারা দেওয়ার জন্য রাতের পর রাত জেগে থাকতে হয়েছে। ইলেকশনের 2 দিন আগে থেকে অভিষেকও জেগেছে, কল্যাণরাও জেগেছে, আমাদের সব সহকর্মীরা জেগেছে। রাতের বেলায় কিভাবে মারা হয়েছে, একজনকে জিজ্ঞেস করেছেন আমাদের কোনো একজন এমএলএ যে আপনি কেন এসব করছেন, আপনার ওখানে এত বাড়ি ভাঙলো, 7,000 লোককে উচ্ছেদ করলো, আপনি তো তাদের পাশে দাঁড়ালেন না। আর কল্যাণ তো বলেই দিয়েছে বাড়িগুলো তৈরি কিভাবে হয়েছে। কিন্তু আমি যেটা বলি, বেআইনি বাড়িও যদি কেউ করে থাকে তার একটা সিস্টেম আছে, তাকে হিয়ারিং নোটিশ দিতে হয়, আগে নোটিশ দিতে হয়, তারপরে তাকে তার বিল্ডিং এর প্ল্যানটা জানিয়ে বলতে হয় যে কোনটা ডিভিয়েশন হয়েছে, তারপরে হিয়ারিং এ ডাকতে হয়। হিয়ারিং এ ডাকার পরে পেনাল্টিও একটা চার্জ আছে।
পেনাল্টিতেও যদি না হয় তাহলে তাকে ডিহ্যাবিলেট করতে হয়। লোকগুলো আজকে কোথায় গেল একবারও খবর নিয়েছেন? আর যে লোকগুলোর উপর সবচেয়ে বেশি অত্যাচার হলো তারা আজকে গদ্দারদের হাত ধরছে। এর থেকে বড় মির্জাফর আর কে হতে পারে? বলছে আমাকে সম্পদ বাঁচাতে হবে, ছেলেকে বাঁচাতে হবে। তোমার পরিবারটা পরিবার, মানুষের পরিবার পরিবার নয়, কর্মীদের পরিবার পরিবার নয়, যারা গ্রেপ্তার হয়েছে তাদের পরিবার পরিবার নয়। আমার এমএলএ দিলীপ মণ্ডল জেলে আছে, কই মাথা নত তো করেনি। আজকে আমাদের বর্ধমান জেলার প্রেসিডেন্ট, দীর্ঘদিনের বয়োজ্যেষ্ঠ নেতা, আসার আগে শুনলাম কাটোয়ায় রবীন চ্যাটার্জিকেও অ্যারেস্ট করা হয়েছে। আমাদের কাউন্সিলর পয়েলগাঁও কেসে যখন বাবা মাকে দেখার কেউ ছিল না বেহালায়, সুদীপ বলে আমার কাছে আসতো এবং তাকে দিয়ে পরিবারটাকে আমি পাশে দাঁড় করিয়েছিলাম। বড় পুজো কমিটির সাথে সে যুক্ত। যাকে তাকে দিয়ে লিখে দিচ্ছি ও আমাকে 5 লাখ টাকা চেয়ে, যাদের প্রমাণ দেখাও। প্রমাণটা কোথায়? তোমার কাছে যে 5 লাখ টাকা চেয়েছে তোমাকে তো এভিডেন্স দেখাতে হবে। প্রথমে পুলিশ বলছে থানায় এসো, থানায় গেলে অ্যারেস্ট করছে, করার পর এফআইআর করছে। তারপরে 2 দালাল বসে আছে এখানে, বিগ বস, যারা ইলেকশন লুট করেছিলেন তারা আজকে সর্বোচ্চ পদে গিয়ে বসেছেন। দলদাস দুটো, একটা দল আর একটা দাস। যারা ইলেকশন লুট করলেন, কাউন্টিং লুট করলেন, তারা গভর্নমেন্টের হয়েছে একটা হোতা একটা ভোতা। এবং তারা বলে দিচ্ছে গেজা কেস দিনের পর বেল পাবে না, আর্মস কেস দিন, রেপ কেস দিন। আর রেপটা করলো কাকে? প্রমাণ কর। এই তো দুর্গাপুরে অত্যাচারিত হলো, কই আজ তো কেউ প্রতিবাদ করছেন না? কোথায় গেলেন? কেন রাস্তায় নিয়ে প্রতিবাদ করছেন না? আমি আসছি, আপনাদের থেকে খবর আমি বেশি রাখি। বেহালায় একটি মেয়ের ওপর গণধর্ষণ হলো, কই সব মুখ লুকিয়ে রাখলেন। ছোট্ট একটি বাচ্চা স্কুলে মারা গেল ট্রিটমেন্ট না পেয়ে। কোথায় হিউম্যান রাইটস কমিশন? দিল্লি। আগে একটা পিঁপড়ে কামড়ালেও হিউম্যান রাইটস কমিশন, কমিশন মহিলা কমিশন, শিডিউল কাস্ট কমিশন, শিডিউল ট্রাইব কমিশন, মাইনরিটি কমিশন, এনআইএ, সিবিআই, ইডি, সিডি সব নিয়ে দিল্লির নেতারা। এই 5 বছর 10 বছর তো দেখছেন বিজেপি ক্ষমতা আসার পর এখানে মনে হচ্ছিল আমরা সবাই শান্তি, ওরা হচ্ছে মন্ত্রী। আমাদের একটা গাড়ি চলতো তো ওনাদের সাথে দিল্লি দেয়া সেন্ট্রাল ফোর্সের 10টা গাড়ি চলতো। বাবুরা দুধে ভাতে থেকেছেন। বলুন তো, জ্যোতিবাবু সরে যাওয়ার পর কোনদিন জ্যোতিবাবুর বাড়ির সামনে গিয়ে কেউ একটা স্লোগান দিয়েছেন? বুদ্ধদেব বাবু হেরে যাওয়ার পর কোনো একদিন তার বাড়ির সামনে কেউ একটা স্লোগান দিয়েছেন? তাহলে আজকে আপনারা আমার বাড়ির সামনে লুম্পেন পাঠিয়ে বলছেন হার্ট অ্যাটাক হয়ে মর। আরে আমি এখন মরবো না যতদিন তোদের সরাবো না। বিজেপির লুম্পেনরা বলছে শোন, একজনকে গুলি করলেও 14 বছর জেল হবে, আর 4 জনকে গুলি করলেও 14 বছর জেল হবে। অভিষেককে গুলি করে দে, কল্যাণকে গুলি করে দে, তৃণমূলের নেতাদের গুলি করে দে। এই তোমাদের শিক্ষা? যারা জীবনটা সোজা হয়ে চলতে পারে না তাদের মাথা উঁচু কি করে হবে?
শাসক হবে নম্র, এটা শাসকের ধর্ম। আর শাসক যদি হয়ে যায় দুরাচারী, ভ্রষ্টাচারী, ব্যভিচারী, অত্যাচারী, গণতন্ত্র হত্যাকারী, অ্যারেস্ট করছেন সবাইকে। মনে রাখবেন, আপনার দিল্লির সরকার চিরকাল থাকবেন না। বিনাশের শুরু হয়ে গেছে। আরে অত দূর যাচ্ছিস কেন? বস না, তুই কি জানিস 29 হবে না 95 হবে না 26 হবে? তোমরা তো করে জেনে বসে আছো। এটা তোমাদের, এগুলো ঠিক করার ব্যাপার নয়, আমাদেরও নয়। পথ দেখাবে। আজকে দেখলে তো আমাদের স্টেজ করতে দিল না, আমাদের মাইক্রোফোন দিল না। আমি বাড়ির হ্যান্ড মাইক পেরিয়ে চলে এলাম, আর একটা কোনো একটা গোডাউন টোডাউন হবে যার উপরে বসে আছে, এবং সেটা এত শক্ত যে বসে যাচ্ছে না। তাও মনে রাখবে, মেরুদণ্ডটা শক্ত আছে। মেরুদণ্ড শক্ত থাকলে শরীরটাকেও নিজের মতো করে শক্ত করা যায়। আর তোদের থেকে আমি অনেক শক্ত, যা তো। আমি আপনাদের আবার বলি, যেখানেই যে মিটিং করছে পুলিশ পারমিশন দিচ্ছে না। ঠিক আছে, দরকার নেই, আপনি পুলিশকে আর চিঠি লিখবেন না। আপনি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাবেন, হেঁটে যাওয়ার অধিকার তো আপনার আছে। যদি কেউ ডাক শুনে তোর না আসে, 4-5 মিলে রাস্তায় হাঁটুন, দেখি তো কে বাধা দেয়। আমি তো আছি। আমি এক কথা বারবার বলি না, আমি প্রথম দিন থেকে, আমি ইলেকশনের 2 দিন আগে থেকে এই ঘটনা জানি। আমার কাছে অল মেসেজ এসছে। আমরা দিল্লিতেও খুব শীঘ্রই বিজেপি বিরোধী পার্টিগুলো মিলিত হচ্ছি, এবং সেখানে আমরা আমাদের কর্মসূচি দেশ জুড়ে ঠিক করব। একটু অপেক্ষা করুন। আজকে যেমন 7টা পর্যন্ত ধর্ণা চলবে, তেমনি মনে রাখবেন 4 তারিখে আমি আপনাদের রিকোয়েস্ট করব, যে যার এলাকায় যত মনীষীর মূর্তি আছে, না থাকলে ফটো লাগাবেন। মনীষীর মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে যদি 5 জন করেও জড়ো হন, দাঁড়িয়ে শৃঙ্খল বন্ধন করে মূর্তিটাকে ঘিরে মাল্যদান করবেন এবং প্রতিজ্ঞা করবেন, শপথ নেবেন, জীবন দিয়ে এই যুদ্ধ আমরা লড়াই করব এবং আমরা জিতব। আমি নিজেও কয়েকজন মনীষীর গলায় মালা দিতে বেরোবো। আমি যে কোনো জায়গায় যেতে পারি, আমার সাথে একটা গাড়ি থাকলে প্রবলেম কি আছে? মনীষীদের গলায় মালা দিতে তো আমায় কেউ বাদ দিতে পারে না, আমায় আটকাতে পারে না। তাহলে কি মা কালী মন্দিরেও আমি যাব না? না দক্ষিণেশ্বরে যাব না? না 16 আনায় যাব না? না গুরুদ্বারায় যাব না? না খ্রিস্টানদের মিশনে যাব না? সব জায়গায় যাব। মনীষীদের গলায়ও মারা দেব, সর্বধর্ম সমন্বয় করব। আমার আপনারাও নিজেদের এলাকায় 2টো থেকে 4টে পর্যন্ত এই কর্মসূচিটা করুন। 3টে থেকে করুন, কারণ ওই দিন ফ্রাইডে আছে, জুম্মা বার আছে,
নামাজের টাইমটা বাদ দিয়ে। এই যারা আসছে তাদের আটকাবেন না, আসতে দিন। আপনারা এখানে পারমিশন দিয়েছেন আসতে, সুতরাং আটকাবার কোনো অধিকার আপনাদের নেই ব্যারিকেড করবার। পুলিশ কেন ঢুকতে দিচ্ছেন না? চন্দ্রিমা যাও তো, দিয়ে রাখো তো। ঢুকতে দিচ্ছে না মানে? আপনারা এটা বলেছেন ওয়াই চ্যানেলে ঢুকো, আপনারা করুন। বসুন, চন্দ্রিমা যাও, বসা যাও। কেন ঢুকতে দেবে না? আপনাদের কথা মতোই তো আমরা এখানে করছি। চারিপাশ ঘেরাও করে রেখে দিয়েছেন, তার মানে আমাদের কি নজরবন্দি করে রেখে দিয়েছেন? এটা কি একটা জেল বানিয়েছেন? এটা একটা কারাগার বানিয়েছেন? কারা ঢুকবে? তার মানে এটা আমাদের ধর্ণা মঞ্চটাকে ধিক্কার জানাই বিজেপিকে। পুলিশের কোনো দোষ নেই, তাদের আমি দোষ দেবো না। রাজা অর্ডার দেন, অন্যরা পালন করেন। এটা কি আপনাদের রাজধর্ম? কাকে দিয়েছেন রাজার পর? ধর্ণা মঞ্চটাকে ঘিরে পুরো একটা কারাগার বানিয়ে দিয়েছেন। এটা আমাদের ভালো হয়েছে। পুরো দেশবাসী কিনে ভাই, তোমরা চুপ না করলে কি করে আমার কথা শুনবে? ভাই আমিও তো মানুষ। আপনারা যতক্ষণ সাইলেন্ট না হবেন আমি বলবো না। ভিডিও করবার জন্য যারা ঠেলাঠেলি করছেন তাদের অনুরোধ করবো তারা চলে যান। আমার দরকার নেই, আমার কোনো পাবলিসিটির দরকার নেই। দয়া করে আপনারা চুপ করুন। দিদি এত জোরে চিৎকার করতে পারছেন না, ওনাকে বলতে দিন। প্লিজ কথা বলবেন না, প্লিজ সবাই নিজেরা চুপ করুন। আর বড় পুলিশকে রিপোর্ট করছি, সবাইকে আসতে দিন। আর পুলিশকে আমরা অনুরোধ করছি, আমাদের বন্ধুদের আটকাবেন না, আমাদের নেতাদের কর্মীদের বন্ধুদের ব্যারিকেড করে আটকাবেন না। আপনাদের পারমিশন দেওয়া পুলিশের আসতে দিদি বলবেন আসতে। কল্যাণ বলে এসছে, বললো চারিদিকে সব বন্ধ করে রেখে দিয়েছে, আমরাই আসতে পারছিলাম না, ব্যারিকেড করে রেখেছিল। ব্যারিকেড খুলে আমাদের আসতে হলো। এ আবার কি অন্যায়! আমার দরকার নেই টিভিতে দেখাক বা না দেখাক, আমরা চাই না আমাদের টিভিতে দেখাক। টিভি দেখবেন না, সোশ্যাল নেটওয়ার্কের অনেক বন্ধু আছে, তাদেরটা দেখে নিন। আমার ফেসবুক লাইভ দেখে নিন, তৃণমূল কংগ্রেসের ফেসবুক লাইভ দেখে নিন, পাবেন। পেছনে ছবি তুলছি বলে দেখছি না। আমি আপনাদের বলি, এবার আপনারা প্লিজ দয়া করে শান্ত হন। ওখানে গেটের সামনে যারা আসবে সবাইকে ঢুকিয়ে দিন, আর না ঢোকালে কিন্তু লালবাজার ঘেরাও হবে, নবান্ন ঘেরাও হবে, সব পুলিশ স্টেশন ঘেরাও হবে। উইদাউট পারমিশনে অনেক কিছু আপনারা করেছেন, আমরা কোনোদিন কাউকে কিছু করিনি। শান্তিপূর্ণভাবে একটা মিটিংকে আপনারা কারাগারে পরিণত করেছেন। भाइयों और बहनों, मैं देशवासी को लिए कहती हूँ कि आप देखिए, हम 5 दिन पहले
जो जगह में मीटिंग करने का परमिशन मांगा, लेकिन हमको परमिशन नहीं दिया गया, हमको स्टेज बनाने नहीं दिया, हमको माइक्रोफोन लगाने नहीं दिया, हमको बोलने का जगह नहीं दिया। हम एक हॉकर का कोई दुकान का स्टेज होगा, उसका ऊपर बैठ के धरना चला रहा है, हमारा वर्कर लोगों को आने नहीं देता। और ये जो इसमें हम बात कर रहे हैं ना, ये हम घर से ले आए हमारे हैंड माइक। एक हम लोगों का लड़का लोग जो शतरंजी बिछाया था वो भी पुलिस निकाल दिया। इसका बाद कल्याण मैनेजर ने खुद एक टिप्पल लेके प्लास्टिक का बैठा, जो लोग आ रहा था उसको एरिया में रुक दिया, किसी को घर से निकालने नहीं देता, मीटिंग का परमिशन नहीं करने देता। आप देख रहा है हम लोग किधर में खड़ा हुआ है, एक स्टैंड का पुराना स्टैंड जो काम पे नहीं आता है, वो स्टैंड का ऊपर एक सीमेंट का कुछ होगा, मेरे को पता नहीं है, इसमें बैठ के खड़ा होकर आप मीटिंग कर रहे हैं, इसी के लिए कि आप जायगा भी नहीं देंगे ना। जनता का दिल में हमारा जायगा है, हम जिधर से भी मर्जी हम बैठ के प्रोग्राम करने का आदत हमारा है। हम किसी को आने भी नहीं बोला, मेरे को पता था पुलिस किसी को घुसने नहीं देंगे। देखिए उधर में बैरिकेड करके रख दिया, इधर में बंद रास्ता, पीछा देखो हमको बैनर भी लगाने नहीं दिया। ये हम पुलिस को हम गलती नहीं बोलेंगे कि हम भी एक दिन एडमिनिस्ट्रेशन में थे, हमारे साथ भी लोग काम किया। इसका धर्म है, चेयर जो बोलता है उसका वो पालन करते हैं, वो गवर्नमेंट सर्विस में है, ये उसका गलती नहीं है। गलती तो जो लोगों को दिल्ली का बीजेपी का लीडर राज शासन में बैठा रहा है, जो बहुत सारे पार्टी चेंज करके अभी बीजेपी में जो बीजेपी का ओरिजिनल लोग है उसको पास पावर नहीं है, लेकिन जो बहुत सारे पार्टी करके आपका पास आए हुए हैं, इसका बहुत मतलब है, मेरे को पता है। এখন স্লোগান দেবেন না প্লিজ, আমি স্লোগান অনেক শুনেছি, পরে আবার শুনবো, আপনারা আমায় ডিস্টার্ব করবেন না প্লিজ, नो स्लोगन प्लीज। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि आज बंगाल में जो अत्याचार चल रहा है, एक भी एमएलए को घर से निकालने नहीं दिया। पुलिस जाके कहा आपको तृणमूल छोड़ना पड़ेगा, नया तृणमूल बनाने पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ड्राफ्ट कर दिया, अमित शाह के बातों पे मैंने सुना, मेरे को जानकारी मिला, लेकिन मेरे को क्रॉस चेक करना पड़ेगा। और क्या किया, जो चोर है, डकैत है, जिसको आपने चोर कहते हैं, वो लोगों को बाड़ी में पुलिस भेज के आप कहते हैं आप तृणमूल तोड़ो और हमारे साथ जोड़ो, नया से तृणमूल बनाओ। कौन बनाएगा? जो तृणमूल लड़ाई करके आया, खून दे के आया, संघर्ष करके आया, वो असली तृणमूल है। आज जो पार्टी का सिंबल लेके जीता, उसका बाद पुलिस का डरों में, बीजेपी का डरों में, रुपया का मतलब में, परिवार बचाने के लिए उसका परिवार है वक्त सच्चाई खतरे में है। आज भी मैंने सुना, आज भी एमएलए का ऊपर अत्याचार हो रहा है। वो दिन हमारा एक सांसद कीर्ति आजाद यूपी में प्रयाग में एडमिशन हुआ है, उसको देखने के लिए वर्धमान का 4 लड़का गया था। इसमें
एक सेमेरे भी था, वो लोगों को उधर में ही अरेस्ट कर दिया। एक बात सोचिए, जो जो बीजेपी स्टेट में है ना, आप अगर घूमने भी जाओगे तो इधर से पता दे देता है आपका फोन ट्रैक करके, और उधर में ही आपको अरेस्ट कर लेता है। लेकिन असल जो डक्कू है, जो रेप किया है, जो हमारा 3000 पार्टी ऑफिस लूट किया है, लैपटॉप भी लूट किया है, कंप्यूटर भी लूट किया है, फोन भी लूट किया है, घर चला दिया, बुलडोजर राजनीति चल रहा है। लाखों करीब लोग जो जिंदगी कमाते थे दुकान बना के, छोटा छोटा दुकान, वो लोगों को जिंदगी बर्बाद कर दिया है। बहुत सारे लोगों को घर बेआईनी बोल के बुलडोजर चला के खत्म कर दिया है। सोचिए, आज अगर आपका परिवार का साथ ये चीज होता तो आप क्या करते? गुजरात में मैंने संवाद माध्यम में देखा, एक मीडिया में 70% हाउसेज आर इलीगल, लेकिन तब भी हम एक अप्रिशिएट करेंगे, क्यों तोड़ा नहीं? कोई दूसरा कोई कुछ कोशिश कर रहा है, सोच रहा है। और इधर में अपने करने का बाद, कर देने का बाद कौन किया? कौन किया? हमारा काउंसिलर को काम आप नहीं करने देता, हमारा मेयर को इनएफिशिएंट कर दिया, जो इधर में है वो फिलहाल हकीम, लेकिन उसको काउंसिल का चेयरमैन को मीटिंग नहीं करने दिया, तब भी उन्होंने काम नहीं किया। डीजी बिल्डिंग जाके बिल्डिंग तोड़ता है। जो इलेक्शन का चार्ज में उन्होंने कॉर्पोरेशन का कमिश्नर है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मेयर को बिना पूछ के, काउंसिलर को बिना पूछ के, जब मर्जी होता है बुलडोजर लेके चला जाता है। पहले तो मैंने देखा बीजेपी के वर्कर लोग बुलडोजर लेके जा रहा था, बुलडोजर लेके होग मार्केट जो 400 साल का पुराना है उसको भी तोड़ दिया है। मोंगला हाट जो हावड़ा में बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर था, उसको भी ले लिया। सब क्लब कैप्चर कर लिया, सब धर्म स्थान कैप्चर कर लिया, ईदगाह भी दखल कर लिया, मंदिर में भी ताला लगा दिया। बहुत सारे मंदिर। कल्याण के एक रिलेटिव का साथ कल मेरे को भेंट हुआ परसों, जब उनको मारा था उसको घर में गया था। उन्होंने मेरे को कहा, दीदी हमारा एक मंदिर है, बीजेपी आके उसको ताला लगा दिया। मैं बोला उसका फोटो मेरे को भेजो। ये लोग ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, ये लोग एक बड़ा बड़ा जो हमको सोचने भी नहीं सकता है वैसा कुछ है। काला से भी काला जो होता है ना, काला मीन्स ब्लैक कलर, डेफ एंड डम नहीं, उसको हम रेस्पेक्ट करते हैं। काला से भी काला जो ज्यादा होता है, एक काला से भी काला के लिए भयंकर है। लेकिन ऐसा बुलडोजर, ऐसा अत्याचार, मोदी जी अब देखिए बंगाल को क्या बना दिया, आप किसको हाथ में दिया? जो बंगाल को एंटी सोशल को हाथ में छोड़ दिया, बंगाल को लुम्पेंस का हाथ में छोड़ दिया, जो गरीब लोगों को नकड़ी खा लिया, हॉकर्स को दुकान तोड़ दिया, गरीब लोगों को घर तोड़ दिया। बंगाल में कोई आदमी घर से निकालते हैं तो पुलिस जाके कहते हैं निकालने से अरेस्ट कर लेंगे। और आपका पार्टी का ये क्या है, अगर कल आप नहीं रहेंगे तो क्या होगा? आप जैसे पार्टी भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कितना करोड़ रुपया मेरे को पता नहीं है। कोई कोई तो कहते हैं 2-3 फॉर्मूला। एक फॉर्मूला, मनी इज हनी बेटर देन एनीथिंग, मनी इज बेटर देन हनी।
दूसरी है कि आप डायरेक्ट बीजेपी को नहीं करके कहते हैं आप नया तृणमूल बनाओ। जो तृणमूल देखा नहीं आंखों में, वो नया तृणमूल बनाएगा। हमारा शर्म आता है कि पुलिस अगर आपको ईडी का भय दिखाता है, सीबीआई रेस आप, हमारा टाइम में आप कितना ह्यूमन राइट्स कमीशन भेजा, कितना बार माइनॉरिटी कमीशन भेजा, कोई नहीं होने से भी कितना बार पार्टी का टीम भेजा, कितना बार ट्राइबल कमीशन को भेजा, कितना बार शेड्यूल कास्ट टीम को भेजा, कितना बार एनआईए को भेजा, कितना बार सीबीआई को भेजा, कितना बार ईडी को भेजा। और घर घर में जाके ईडी रेड करता है और कहते हैं आपको छोड़ देंगे अगर आप बीजेपी को बात सुनेंगे तो। एक ही आपका राजनीति है, डबल स्टैंडर्ड, डबल इंजन गवर्नमेंट का ऐसा ही होता है। आज पूरा विश्व देख रहा है। हम अगर चाहते तो पूरा विश्व को बता सकते हैं, लेकिन तब पे हम शुरू नहीं किया कि देश के लिए मेरे का प्यार मजबूत है, मैं देश का बात बाहर में नहीं करने चाहती हूँ। लेकिन ऐसा मत कीजिए, डोंट बुलडोज अस और डेमोक्रेसी, डोंट बुलडोज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, डोंट बुलडोज or impose or don't compel us to take a big decision which will be number one big force against of you for future. Please आप समझ लीजिए क्या करेंगे। दो चीज हाथ में है। एक चीज मैं जो कहती हूँ सामना सामनी कहती हूँ। अगर आप लोकतंत्र को मनाने चाहते हैं तो हमारा लोकतंत्र को परंपरा मान के प्रोग्राम करने दीजिए। हमारा एमएलए को डर मत दिखाइए, हमारा लोगों को अरेस्ट मत कीजिए। आज 10,000 से ज्यादा लड़का को आपका गवर्नमेंट अरेस्ट जो किया है, ये पूरा ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। माइनॉरिटीज के ऊपर जो अत्याचार है, ये माइनॉरिटीज कमीशन इसको देखिए, इसको वायलेशन है। चिल्ड्रन को भी नहीं छोड़ा गया। गर्ल चाइल्ड को रेप हुआ, एफआईआर करने डरता है, एफआईआर करने नहीं दिया। सुसाइड किया है आपको अत्याचार में, आप लोगों को पार्टी का सुसाइड भी करने आप कंपेल करते हैं। आपको तो दिमाग में शर्म होना चाहिए कि किसको दिया है आप इलेक्शन कमीशन के एसआईआर करके। ये भी आप लोगों को प्लान। लॉजिस्टिक कमीशन एडजुडिकेशन में केस चल रहा है। देखिए कितना शर्म का बात है कि जो चेयरमैन था शिवांगन जी, ऑनरेबल एक्स जस्टिस, उन्होंने रेजिग्नेशन करके ही चला गया। कि इतना टॉर्चर किया है मेंटली, इतना प्रेशर डाला है। सबको नाम निकाल दो, इधर में नाम सब निकाल दिया आपने। लेकिन गुजरात महाराष्ट्र से जब 39-10 लेके आया, वो लोगों को कुरान पे वादा किया, गीता छू के वादा किया कि आपको हम तो अभी भेजेंगे जब आप बीजेपी को वोट देंगे। एक ही आपका पॉलिटिक्स है। ऐसा करके कितना दिन चल सकता है? इमरजेंसी इज ऑलवेज इमरजेंसी। देखिए इंदिरा गांधी को भी, इंदिरा गांधी के ऊपर में भी 77 में इंदिरा जी हार गया था, तो अब कांग्रेस में हम थे, अब स्टूडेंट लीडर थे। लेकिन जब आपने उसको अटैक किया तो 2 साल 2.5 साल का अंदर उन्होंने वापस आया। लोकतंत्रों में जैसा वो आप हमारा एमपी लोगों का ऊपर, एमएलए लोगों का ऊपर, हमारा ग्रासरूट वर्कर का ऊपर, हमारा पंचायत का ऊपर, हमारा म्यूनिसिपैलिटी के ऊपर, हमारा ऐसे वर्कर के ऊपर, जनता के ऊपर जो अत्याचार आप चला रहे हैं, इसका जिम्मेदारी तो आपको लेना पड़ेगा।
कि आप तो देश का प्रधानमंत्री है, आपको तो बोलने का हक है, क्या चल रहा है आपको बता दिया। अभी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कैसे टैकल करेंगे और कैसे नहीं टैकल करेंगे। हम इतना दिन पार्टी करते हैं, छोटा से स्टूडेंट लाइफ का भी पहले से 7 बार एमपी हुआ, 2 बार रेल मिनिस्टर हुआ, यूथ स्पोर्ट्स वुमेन चाइल्ड मिनिस्टर रहा, कोल माइंस मिनिस्टर भी 3 महीने के लिए रहा। लेकिन कभी देखिए आप कि हमको एक मीटिंग करने का परमिशन नहीं देता है। हमको रास्ता में खड़ा होके एक ओल्ड गुमटी जो कोई काम पे नहीं आता है, इसको हमको खड़ा होके बोलने पड़ता है। हमको माइक का परमिशन नहीं दिया है, हमको स्टेज करने का परमिशन नहीं दिया है। ये तो घर से हैंड माइक ले आया, हम घर से हैंड माइक ले आया, इधर में हमारे लोगों को आने नहीं देते हैं। हमको भी बैरिकेड करके रोक रहा था। हम तो बोला कि हम तो इलीगल नहीं कर रहे, हम तो परमिशन मांगा था। आप लोगों ने कल मिडनाइट में बोला आप वाई चैनल में करो, लेकिन मिलिट्री से परमिशन लो, पुलिस से परमिशन लो, पोल्यूशन बोर्ड से परमिशन लो, साउंड से परमिशन लो। अरे हम क्या गॉड है? न अल्लाह है, न जीसस क्राइस्ट है कि हम सुबह में 2 घंटे का अंदर कौन आएगा स्टेज बनाएगा, कौन आएगा साउंड सिस्टम करने के लिए? क्यों अपने कल सुबह में नहीं बताया तो हम इधर में इंतजाम करते? हमारा तो कोई इतराज नहीं था। उधर में करने के लिए आप डरते हैं कि उधर से आपको गद्दार जाता है, उधर में लाट साहब बैठा है। लेकिन कितना दिन रुकोगे? हम भी देखने चाहूंगी जो दिन रानी रासमोनी में और कोई प्रोग्राम करेंगे तो हम कोर्ट में दिखाएंगे हमको नहीं दिया परमिशन, तो और लोग कैसे कर सकते हैं? Law cannot be discriminated between one to another. You are allowing your leftist stand for the meeting. I'm happy for that. You are allowing other Gaddar party to organize the meeting. But only you are exceptional for All India Trinamool Congress. क्या आप डर गया कि आपको 4 कुर्सी भी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस आने वाला दिन ले सकते हैं? इसी के लिए डर गया? हम तो चाहते हैं हर पार्टी मिलके काम करे। हम कोई कुर्सी नहीं चाहते हैं, तृणमूल कांग्रेस कभी नहीं चाहेंगे। बहुत सारे पार्टी है, एनीबॉडी कैन बी देयर, लेकिन आप सोच लीजिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और आपका पार्टी अगर ऐसे चलेंगे तो 29 नहीं, इसको फैसला आपको पहले से ही मिलेगा। आप नीतीश कुमार को चुनाव का टाइम में चीफ मिनिस्टर मान के वोट किया, एक ओबीसी का सहारा लिया, और चुनाव चल गया तो निकाल दिया। उन्होंने बेचारा उम्र हो गया, कुछ नहीं कह सकता है, तो राज्यसभा का एमपी बना के भेज दिया। अब नवीन पटनायक को एमपी लोगों को ले लिया। अब महाराष्ट्र में दल तोड़ा, गवर्नमेंट तोड़ा। अब हरियाणा में फोर्सफुली इलेक्शन किया। हर जगह में करते हैं, लेकिन ये चीज ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आज आप इतिहास बदल सकते हैं, लेकिन आपका मन का बात होता है ना। मैं आदमी का बात कहती हूँ, जनता का बात कहती हूँ, मैं दिल का बात कहती हूँ कि जैसे आप लोगों का सरकार चल रहा है ये अति भयंकर है। इसका रूप देखना बहुत मुश्किल होता है। बंदूक का बारिश हो रहा है,
अरेस्ट का बारिश हो रहा है, अत्याचार का बारिश हो रहा है। इट इज नॉट नेचर, इट इज एब्सोल्युटली एट्रोसियस, टेरिबल जो अत्याचार हो रहा है। हम इसको खिलाफ में, राष्ट्रीय संतरास का खिलाफ में, डिक्टेटरशिप के खिलाफ में, एट्रोसिटीज का खिलाफ में, लोगों का घर तोड़ने का खिलाफ में, दुकानदार को दुकान तोड़ने का ख्याल में खिलाफ में, हॉकर का दुकान तोड़ने का खिलाफ में, जिंदगी मौत लेके जो लोग हमारा 12 वर्कर को डेथ किया, हमारा हजारों वर्कर इंजर्ड है। आज दिल्ली का वासी आप सुन लीजिए, पूरा देशवासी। मेरे को पता है कोई मीडिया नहीं दिखाएंगे कि मालपुआ आपको कह देंगे नहीं दिखाने के लिए, लेकिन हमारा फेसबुक लाइव जाना चाहिए, हिंदी भी जाना चाहिए पूरा। क्या आप देखिए कि इधर में इंजर्ड होने का बाद, मारने का बाद भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने के लिए मना कर दिया। कल्याण एक सीनियर लॉयर, सब उसको पहचानता, सीनियर एमपी, हमारा पार्लियामेंट्री पार्टी का चीफ हुई, उसको पिटता और कहता है पुलिस के सामने कि आपको वकालती करना बंद कर देगा। तो आप लॉयर को बंद कर देगा, डॉक्टर का बात बंद कर देगा, कॉर्पोरेशन को काम नहीं करने देंगे, जिला परिषद को काम नहीं करने देंगे, आप गवर्नमेंट को काम नहीं करने देंगे, अब सेल्फ गवर्नमेंट को काम नहीं करने देंगे, ऑटोनोमस बॉडी को काम नहीं करने देंगे, पंचायत के ऑफिस में ताला देंगे पुलिस जाके, म्यूनिसिपैलिटी में एफआईआर नहीं लेंगे, हम लोग का घर का सामने हर रोज हमला करेंगे, सबको सिक्योरिटी आप विड्रॉ कर लिया, खाली बीजेपी का सिक्योरिटी दिया। और पहले तो आपको सेंट्रल फोर्स तो पूरा बीजेपी के साथ लगा ही था, चोर डकैत के लिए भी आप 30-40 सिक्योरिटी दिया है आपको होम डिपार्टमेंट। आप तो स्टेट पुलिस को विश्वास नहीं करते। ये बात तो नहीं थे कि हमारा अपोजिशन लीडर हम लोग सिक्योरिटी नहीं दिया और किसी को नहीं दिया, मैंने को भी नहीं देखा। हम 2011 साल का पहले भी देखा, बाद में भी देखा। एक दिन हमारा 2006 में 29 सीट मिला था, 30 होना चाहिए, नहीं तो ऑपोजिशन लीडर का रिकॉग्निशन नहीं होता। आपने नहीं दिया। जो पार्टी वो दिन थे सीपीएम पार्टी, लेफ्ट फ्रंट, लेकिन जब 30 हुआ तब दिया। पार्टी को बोलने पड़ता है, इट इज नॉट द एमएलए। इसका बाद हमारा गवर्नमेंट आया, तो हमारा गवर्नमेंट आने के बाद हमने सूर्यकांत मिश्र जो सीपीएम का एमएलए ऑपोजिशन लीडर हुआ, पार्टी लिखा हम लोगों ने कर दिया। इवन द अदर सूर्यकांत मिश्र पढ़ के ছিল ऑपोजिशन लीडर, पार्टी लिखा, सब मिलके हम कर दिया। आपका अभी जो कहता है नहीं देंगे परमिशन, दम तोड़ रहा है, उनको भाषण टाइम में क्या हुआ, पार्टी दिया, हमने दे दिया, क्यों आपका नंबर है। तो आज अगर हमारा 80 मेंबर, 79 मेंबर, 77 समथिंग फर्स्ट डे दे वर प्रेजेंट, वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है। फर्स्ट दे हैव डिसाइडेड यूनानिमसली, आई हैव द रिकॉर्ड, हम वीडियो करके रखा। जो लोग अभी कहते हैं कि ये सिग्नेचर हमारा नहीं है, लिखा नहीं है, कोई सिग्नेचर करते है सिंगल हैंडेड, कोई बड़ा अक्षर में करते हैं, ये तो वार्ड का बात है, लेकिन हैंड राइटिंग उसका है कि नहीं है, फॉरेंसिक टेस्ट करा लो। सबसे नया तरीका है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो
यू कैन डू द फॉरेंसिक टेस्ट, लेकिन इसके लिए ऑपोजिशन लीडर नहीं रुकता। कल एक्सप्लेन करने का बाद एफआईआर किया। अगर आपका ऐसा संदेह था, कंफ्यूजन था, तो पहले क्यों नहीं किया? और लेजिस्लेचर का सेक्रेटरी कैसे एफआईआर करते हैं? कौन पार्टी का कौन साइन किया नहीं किया, ये आपका काम नहीं होता है। That Biman Banerjee is honorable speaker so many times. He may be ex now, but he worked as a three-time speaker. He knows assembly law very well. He told me it is not their duty. ये अन्याय हो रहा है। I am quoting Biman Banerjee. उन्होंने कहा हमने पार्टी से अभिषेक बोला पार्टी किसे एंडोर्स होना चाहिए। हम बोला ठीक है, हम लोग भी ऐसे ही करते थे, तो पार्टी से हम लेटर दे दिया। The party have decided this and this. इसका बाद स्पीकर बोला শোভনদা কি বলেছিল, সিগনেচার নিয়ে আসুন। তার আগে 15 তারিখে তো শোভনদাকে অপোজিশন লিডার হিসেবে তো ধরে हाँ, এটা হাতে করে आप देखिए हम प्रेस को बोलेंगे क्रॉस चेक। जब स्पीकर इलेक्शन हुआ तो शोभनदेव चैटर्जी को लेके आया था, हाथ पकड़ के ऑपोजिशन लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उसको हाथ पकड़ के असेंबली का इनसाइड में आपने, राजा ने, ऑनरेबल स्पीकर ने, ऑपोजिशन लीडर ने उसको हाथ पकड़ के ले आया। इसका मतलब क्या होता है? वो ऑपोजिशन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं होता तो उसको हाथ पकड़ के तो आप नहीं आ सकते थे। तो अभी आप रिकॉग्निशन का बाद में वेलकम स्पीच में शोभनदेव वेलकम स्पीच स्पीकर को जो होता है ना, इसमें शोभनदेव चैटर्जी को ऑपोजिशन लीडर के स्पीकर को कल्याण और एक बात याद कर दिया कि जब स्पीकर का वेलकम करके स्पीच होता है पहले, तो उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन का नाम पे शोभनदेव चैटर्जी को स्पीच देना बोला। इसका बाद आप क्वेश्चन करते हैं कि सिग्नेचर का कंफ्यूजन है। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो पहले इसको फॉरेंसिक टेस्ट होना चाहिए। वो हैंड राइटिंग में कोई बोल्ड अक्षर में लिखा, कोई स्मॉल अक्षर में लिखा, ये तो जस्ट whether they were present or not, whether they handed over this to party or not। उसका बाद भी फिर वो लोगों ने स्पीकर का बात कहने के बाद और भी एक मीटिंग की। ये करने का जरूरत नहीं है, पार्टी टेक द डिसीजन। जैसे आपका पार्टी का डिसीजन वो तो अमित शाह का प्रेजेंट में हुआ। अगर अमित शाह का प्रेजेंट में आपका लीडर डिसीजन होता है तो अपोजिशन लीडर कौन होगा, चीफ व्हिप कौन होगा, ये तो पार्टी डिसाइड करते हैं। कि किसको कुछ कहने का कुछ रहने से आप कह सकते हैं, लेकिन ये बात नहीं है। अब मीटिंग में यूनानिमस बोला, वो तो वीडियो रिकॉर्डिंग है कि चेयरपर्सन जो करेगा उसको हैंड ओवर करिए। हम चेयरपर्सन जो करेगा पार्टी का, पार्टी जो डिसीजन लेंगे हम मान लेंगे। इसका बाद ही तो लेटर भेजा था। तो आज ये पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? एक डार्टी गेम क्यों खेल रहा है? आज आप खेल रहा है, कल कोई और खेलेगी। ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है और कोई पार्टी के लिए ठीक नहीं होता है। तो इसी के लिए आप जितना कोशिश पार्टी तोड़ो, लेकिन आप जब पावर में नहीं रहेंगे ना,